Kailangan na to pati ng mayor para wala ikuan ba. Kanang murag bitaw kanang wala kay nanay pista yun. Wala yung laban na. Tinuod. Kailangan na to pati ng mayor para wala na ikuan. Invention. Now, kana akong gana na plan. Gusto mo wala na si mayor? Yes, sir. Alright. Gamit ang RPG para ang kuan lang nato assassination. Kana atong gusto, sir. Magpa-avoid na doon mo kung makitaan mo sa kamas patay na gyud wala na gyud tay chance ani. So magto na ta. Let's get ready na mo kay magto na. Kamura magkuan dari kay magstay ako magtanga ko sa mga kamera. Sige sir. Ready na mi sir. 왜요? Akto na mo sa fan. Ikaw. Ko RPG. Yes sir. Let's go na. Natin na 봤어요. Sir, mag-sorry na ta sir. 원하면 가야지. Okay. Magsunata. Ta. 옛날에 지하 갈 때문에 좀 탔죠. Kabalo na kan sa atong car. Sakyan ang gamit. Kani sir. 친구 만났나 봐. Anak ang gana. 보니까 기분도 Let's 새롭고. 여기도 많이 변했어요. Maghinay-hinay lang kasi basta kunay intruder. Yes. Sige. 잘 잤어? 벨트? 가자. Pakuan 춥지 않아요? 괜찮아. 뜻대시 있어. natin lang. 같이 일하는 작가 언니요. Kailangan ka ano, pipili niya. 아유, 앉아 계세요. 바깥분이요. Basta. 선배 뵙겠습니다. 박혜린입니다. 아유, 반갑습니다. 인상 좋으시네요, 두 분 다. 언니네 막내랑 우리 지아랑 1학년 때 같은 반이었어요. 늦둥이나 하셨나 봐요. 네. 앉으세요. Para walay 어디가 차 한잔하지? walay makuha. 좀 이따 점심을 해요. Sige. 그럴까? 네. Gusto ko speed up. 25 lang. Sige. 오빠, 나 원하는 거 아무것도 없어. Meanwhile, the criminals. 같이 시간 Dari 보내고 ata 싶을 때 kay dari biya 그러지 못할 때 많을 거고 kay dito biya magkano. 그러다 보면 불만 쌓일 거고 그 정도는 예상해요. 외박 같은 거안할 거고. Una-una 아빠도 함께 있어주기 힘들어. 아무 때나 통화도 Let's go. 못하고 저녁 6시 이후로는 특히 그래도 상관없어. Pero, punta ng 충분히 잘 gamit 생각해. eh. 간단하고 쉬운 문제. Let's go. 한 번씩 I'm so excited. 일주일에 한 번 정도 볼 수 있잖아. I'm so freaking excited. 일 거고 Na. Wow. 오빠 마음도 Baby. 느껴져. Lugar na. 6시 이후 문자든 전화든 안 할게. Man siya eh. 똑똑한 여잔 너 Uy, 안 tura si 좋아하겠다. Sero. 응? 너처럼 기, 기, 한마디 하면 기, 기, 대박이 기, 세마디로 기. 걷는 수다스러운 남자 안 좋아해. Dareta mo. 많이 안 넘어졌어 우리 딸? 아빠가 같이 타면서 잡아줬어야 하는데. Dareta mo. 우영이가 잡아줬어. 집에 가겠습니다. Sige. 자, Uy, sige na. Parang. 직업병. Parang. 그럼 Uy, 라미나 sige na. Let's go. 사랑한다는 얘기인가? Let's go na. Let's go na, good. Hala, under attack na takol. Sir, paspas na ta, sir. 2년도 안 되지, Sige, sige. 보냈대. Paspas na ta, 19살 sir. 어린 간호사. Under attack na ta. 사랑은 국경이 없다는 말이 맞지 뭐. Paspas na git ka. Oo. Nandun mga kabata. 뭔 소리가 듣고 싶어서? 솔직히 부러울 수 Iyo, 있지. kung sa man to. 당신이랑 19살 차이가 Papa-assassinate sila. 서로 Lagi? 알아?
Ito, magbalik na to sa 보세요. sisti para wala 기약하지 na 마세요. ikong problem. 나한테 됩니까? Wala ni problem. Para wala, 희망사항 para 아니야 wala 혹시? problem. 언제나 Ayun na lang kay balik. Agto ta sa fire station para safety lang sir. Para That's the ending, y'all. See you next bit. Bye.